आज भरोसा प्रधान आचार्य देव चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। अवंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज ये पुण्य सत्संग पूज्य परिचालक खमारेदा एवं उपस्थित समस्त कृतपांडधारी पवित्र ऋतिक एवं कर्मी मंडली समस्त को मोर आभूमिष्ट प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त मोर गुरु भाई गुरुमाता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर रा आनंदित जय गुरु जनाए। आज ये पुण्य सत्संग रे जोग देवार सुजोग दादा जहाँ कहते संजोग क्रमे बोध होती। गत रविवार दिन एक विशेष कार्यक्रम रे भवानीपाटना जाइली एवं उत्सव दिन भवानीपाटना मंदिर जो फोटोचित्र मु देखी मो मानस पटर एते गभीर रेखापात करथिला। मु भाविथली मने मने जे जाइकी थरे जेमिति हेले बुली आसीबी थरे देखि आसीबी केते सुंदर होईची से मंदिर। से श्री मंदिर देखिया पई मनरे जो उत्कंठा थिला ता भवानीपाटना पहुंचला परे ता प्रतिपादित हला एवं वास्तविक मंदिरर परिवेश अत्यंत भावग्राभक थिला एवं ता अत्यंत हृदय को छुई जाउथिला। प्रत्येक जगार समस्तंकर निखुण अभिव्यक्ति जमती परिप्रकाश करुथिला। प्रत्येक गछ ठारू इटा पत्थर उपरे समस्तंकर जो आवेग भल पाइबार प्रतिफलन जमती प्रति मर्मे मर्मे जमती परिलक्षित होउतला से दिन एवं से दिन प्रसाद पाइबार सुजोग मध्य दादांक चेष्टा रे हेइतला। सेतिपई दादा एवं उपस्थित समस्त को मोर सादर प्रणाम जनाए। आज ये पुण्य सत्संग को जो माने दान करिसेंती जो मानकर भोग जी अन्न भोग मध्य आज देइसेंती समस्तंकर शांति स्वस्ति विधान पाई परम पितांक निकट रे मु मोर प्रणति जनाए। तारा वीडियोटा टिके ठीक से आसुनी बोली कि मुझे जाओ आज जो प्रसंग दादा आज कहले एक आजिर प्रसंग नुहे ये एक जुगांतकारी प्रश्न। विवाह जे एक साधारण जिनस नुहे। श्री ठाकुर से दिन कही उठुतिले शासन व्यवस्था जेमिति हेले मध्य तुमे सेथरे मथा घुराओनी। जौन व्यवस्था शुद्ध ना हेले समाज केबे टिकिबानी। तामाने समाज केबे टिकिबनी जदि जौन व्यवस्था ठीक भाव शुद्ध न हुई। से शुद्धपुत जौन व्यवस्था केवल ये विवाह माध्यम ही संपादित होता है। जहाँ ठाकुर कहते द फोर पिलार ऑफ एक्जिस्टेंस ये एक्जिस्टेंस जो चारोटी स्तंभ जहाँ पर समाज एवं जाति प्रतिष्ठित हो छिड़ा होती दंडायमान होता मध्य मुख्य हूँ दीक्षा शिक्षा विवाह एवं वाणिज्य और शिल्प ये चारोटी स्तंभ पर समाज प्रतिष्ठित हो छिड़ा होती एवं विवर्तन धारा नहीं कि विवर्तित भाव रे आग को बढ़ी चली मध्य। ए विवाह होची विवर्तनर अनुशीलनी विभूति बोली श्री ठाकुर कहते। विवर्तनर अनुशीलनी विभूति होची विवाह एवं विवाहर माने बुझे देवाई से दिन श्री ठाकुर जे विवाहर पर्पज जे विवाहर आवश्यकता मूल आवश्यकता जहाँ अच्छी ता होची सुप्रयोजन आ विवर्धन उद्वर्धन उद्वर्धन माने जे ऊपर को वर्धित करिकी नहीं एवं सुप्रयोजन जहाँ ताको इंग्लिश रे यूजेनिक साइंस बोली कुआ जाए एवं सुमनिष जन्म करिवार जो प्रक्रिया ताको सुप्रजनन बोली कुआ जाए।
ए विवाह संस्कार को परिवर्तन करिया पई ठाकुर पाखु जेते महामनीषी आसीचंती समस्त महामनीषी को श्री ठाकुर से गोटे कथा मन पकई देइछंती जदि ये भारत को विश्वगुरु आख्या देवा चाह तेबे विवाह संस्कार को परिवर्तन करने नित्यांत प्रयोजन। जदि ये विवाह संस्कार को परिवर्तन करा न जाए तेबे समाज के तिष्ठिब नहीं, ये समाज के आग को बढ़ी पार नहीं। चित्तरंजन दास जो से व्यस्त विव्रत होता स्वाधीनता संग्राम से सभा को परिचालन करने उपस्थित रहा नित्यांत जरूरी से श्री ठाकुर कहते जे आपण जदि आज विव्रत होते आपणकर अनुपस्थित एक सामान्य सभा परिचालित हो पार ना तेज आप जो स्वाधीनता का हाथ में टेकीदेवे से स्वाधीनतार मर्म को किए बुझीब। चित्तरंजन दास जहाँ बेंगल टाइगर भी कहुला एवं से प्रकारांतर पचार यार समाधान कौन श्री ठाकुर कहते जदि स्वाधीनता को जदि 25-30 वर्ष घुंचे दि जाए कष्ट नुहे किंतु ये विवाह संस्कार को जदि परिवर्तन कर दिया जाए ताले समाज आग को बढ़ी पार। तेणु जहाँ श्री ठाकुर कहते 10 विध संस्कार ही सार वास्तविक यही बंचिबा बढ़िबा भितरे द लाइफ एंड ग्रोथ बा बीइंग एंड बिकमिंग भितरे ए सत्ता अस्तित्व धारा को प्रभावन जीवन शैली भितरे बंचे रखिया पाई जो विधि ए विधाता पुरुष समाज ए भूखंड रे देई जाइछन्ते ए विवर्तन मनीष जेतले एक कोशी जीवरु आज एक बहुकोशी मनीष रे परिणत होईछि। आजिर मनीष पूर्व जहाँ आम इंग्लीश होमोसापायंस बोली कहूँ तार बायोलोजिकल नेम 14 प्रजातिर मनीष धरापृष्ठ थिले। आज एकमात्र प्रजाति होमोसापायंस आज आमे माने सब गोटे गोटे होमोसापायंस स्पेसीस आज अच्छे कि 13 प्रजाति भूखंडर विलुप्त हो जाइछन्ति। एवं ये मनीष जेतले प्रथम सृष्टि होइछि 4टी जाति जो सृष्टि होइछि उत्तर मणि आर्य द्राविड़ निग्रो मंगोलियन ये आर्य संस्कृति उत्तर मणि जेतले माने अवस्थान करुथला जोठिकार वायुमंडल अत्यंत सुपरिवेश न होबारु से उठी आसीतला जोठी ए सिंधु नदी अववाहिकार गढ़ी उठिता जो सभ्यता जाको आम हिंदू सभ्यता बा सिंधु सभ्यता बोली कह जाउथला एवं आर किए अंश किसी अंश यूरोप रे मध्य बचीतले से इंडो आरबियन कल्चर बोली जहाँ कह जाए ए हिंदू सभ्यता बा ये जो आर्य संस्कृति बा ये आर्य संस्कृति ये सत्ता पोषी चलनी जो मानकर देई बंचंती सत्ता को परिपोषण परिपालन परिवेष्टन करी बंचंती से मानको तो आर्य कह जाए एवं आर्य को जो जीवन धारा दे बंचंती सेटा को आर्य कृष्टि कह जाए। ये आर्य कृष्टिर जो 5टी स्तंभ अच्छी तार प्रथम स्तंभ ये आर्य कृष्टिर प्रथम स्तंभ होची जो 5टी स्तंभ भितरु प्रथम स्तंभ होची वर्णाश्रम को कंटाए कंटाए पालन करिबा। जदि वर्णाश्रम को प्रकृत भाव में पालन करा न जाए ये वर्णाश्रम ही विवाह संस्कार भितर पारिवारिक कल्चर भितर देकी बंची रहे। तेणु ये पारिवारिक जो कल्चर से विधि व्यवस्था भितर दाम्पत्य जीवन सुमधुर जीवन चलनी भितर ताही वर्णाश्रम प्रक्रियाटा बंची रहे ताहा होची आर्यकृष्टिर प्रथम अर्घ्य। एवं आर्यकृष्टिर आउ गोटे होची एकांत एक ईश्वरवाद जहाँ शंकराचार्य मध्य प्रतिष्ठा कहते एक ईश्वरवाद ईश्वर एक एवं से अद्वितीय एक कथा होची आर्यकृष्टिर प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ एवं परम पुरुष बा विधाता पुरुषों को विश्वास करिबा एवं तांको एवं परम पुरुषों को परिपालन करिबा एवं तांको संरक्षण करिबा एवं तांको प्रतिष्ठा करिबा ये मध्य आर्यकृष्टिर आउ गोटे माध्यम। एवं आउ गोटे जो स्तंभ अच्छी आर्यकृष्टिर ता होची निजर पितृ संस्कार को सम्मान एवं संरक्षण करेगा। वास्तविक प्रश्न उठे आमे जे केते आर्य संस्कृति को सम्मान दे बंचीचु ये आर्य समाज रे ता एक प्रणिधान योग्य एवं से विषय को जदि चिंता करा जाए आमे पितृमातृ को सम्मान दौनु
ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ को ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ଏକଶ୍ୱରବାଦ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ 33 କୋଟି ମଣିଷ ବୋଧେ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରେ ସେହି ସମୟରେ ବୋଧେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିଧି ମାପିକି ଜୀବନଚଳନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମଣିଷ ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ କାଳତିପାତ କରୁଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପଛ କରି ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାରରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାର ହିଁ ସାର, এই ଦଶବିଧ ସଂସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ବିବାହ ସଂସ୍କାର। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ମୂଳ ମାଧ୍ୟମ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଯଦି ଦେଖିବା ଠାକୁର ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୁଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷର ମାନସିକତାର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣୁ କି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯୁଗ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ କଳି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଦୁଇଟା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ ରହିଲା, ଧର୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ରାବଣ ପାଖରେ ଅଧର୍ମ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବା ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ ସେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଜୀବନାଗ୍ନି, ମଣିଷର ଜୀବନାଗ୍ନିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିର ବିଧାନ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ବାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରି ମଣିଷର ସ୍ମୃତି ବାଇ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣର କଥା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ମୁନି 40 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ 16 ବିଧ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୀଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ 10 ବିଧ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୌତମ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଋଷି ଯିଏକି ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ମଣିଷର ଇନହେରେଣ୍ଟ ନେଚର ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯଦିଓ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଏକ ପତି ପ୍ରଥା ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯୌନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ କଥା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ଏକ ପତ୍ନୀରେ ମାନେନି କି ଏକ ପତି ମଧ୍ୟ ମାନେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜେନେଟିକାଲ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା। ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ଶିବ କଥା କହୁଛୁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛୁ, ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀରରେ କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ବିବର୍ତ୍ତନର ଚଳନୀ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଗୌତମ ମୁନି ଯେଉଁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତା ପଦସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ତା ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଚଳନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚଳନ ସ୍ପର୍ଶ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହାକି ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୌତମ ମୁନି ଆଣିଥିଲେ, এই বিবাহ সংস্কার মଣିষକୁ ସୁସଂଯୋଜିତ କରିଥାଏ। এই ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ତିନୋଟି ଡିଜାୟାର ଥାଏ। ଦ ଡିଜାୟାର ଫର ଦ ଫୁଡ୍, ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦ ଡିଜାୟାର ଫର ଦ ସେକ୍ସ, ଯୌନ ସୁଖ ତାର କାମନା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ଯୌନ କାମନା ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଥାଏ, ଦ ଡିଜାୟାର ଟୁ ବି ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର। ତାହା ହେଉଛି ତାର ଅହଙ୍କାର। ସେ ବଳିର এই ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ତାର ଜୈବ ସଂସ୍କୃତି, ତାର ଜୀବନ ଧାରା ଦେଇକି ତାର ଏତ ଶରୀର ଦେଇକି ଆସିଥାଏ। এই তিনিটা ডিজায়ার ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ এই ତିନିଟା ଡିଜାୟାର ତାକୁ ଗୋଟେ କୁ ମଣିଷ କିମ୍ବା ସୁ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରେ। ସେ ଡିଜାୟାରକୁ ଯିଏ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ। ଏବଂ এই ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ପଦ୍ଧତି ପଢ଼ୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର এই ବିବାହ ସଂସ୍କୃତିର କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଠାକୁର ତ ଅନେକ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନିଜେ ହାତରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ବାଟ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟାନୁସରଣ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଦେବଯାନୀ ବୋଲିକି, ଯିଏକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା। ଏ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ କୌରବର ବଂଶଧାରା ବୋଲି ଜାଣୁ, এই ଦେବଯାନୀଙ୍କର ବଂଶଧାରା ଦେବଯାନୀ ଯିଏକି ଯଦିଓ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ସେ ଅଭିଶାପ ବଳରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ବିବାହ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରତିଲୋମୀ ବିବାହ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୌରବ ବଂଶ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ରଥ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯଦୁବଂଶ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ରଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଖୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଖୀ ଭିତରୁ କୌରବଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଦର ହୁଅ ନା ବାଦୀ ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ ତୁହି, ଯେଉଁ ବାଦର ହୁଅ ନା ବାଦୀ ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ ତୁହି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମାନେ ଜାଗି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତିରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଦାନର ସଙ୍ଗତିରେ ଜାଗି ଉଠିବା ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଫ୍ୟୁଚରାଲ ଆଧରାନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଭଲ୍ଭସ୍ ଇନଟୁ ଦ ବିଇଂ with the responsive becoming is the life. ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ଦ ଫୋର୍ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ବେସିକ୍ ପରସ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ପୁରୁଷାର୍ଥ, ମଣିଷର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ ଥାଏ, ଫୋର୍ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥର କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ଯେଉଁ କାମ, ଯେଉଁ କାମନା, ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର୍ସ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ଏହି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଲିବରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଜନାଲ ଆଧରାନ୍ସ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗତିର ଉପାଦାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ମା ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଇଛି, ସେଇମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ମା ହେଉଛି ସେ ମାପିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମା କହନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ମାପିପାରେ? ତାର ସନ୍ତାନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସେ ମାପିପାରେ, ତାର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ ମାପିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ସନ୍ତାନର ଜୀବନଧାରାକୁ ଯେଉଁ ମାପି ଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମା କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରାକୁ ମାପି ଦେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଧାରା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋ ଏଜୁକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କୋ ଏଜୁକେସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସହଶିକ୍ଷା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ
जहाँ श्री ठाकुर कहते मुख्यतः दुईटी धारा रही जहाँ हूँ उन्नयन और सुप्रजनन एवं ता व्यतीत अनेक अनेक धारा अच्छी ता हूँ संवर्धनी प्रवृत्तिर समाधान उभयंकर प्रवृत्ति जो विवाह माने जो विहित भाव में बहन करवा नारी पुरुष को बहन करे और प्रत्येक परस्पर को जदि बहन करती विशेष भाव में नारी ही पुरुष को बहन करे जमती दीक्षा नवा मैंने आम गुरु को बहन करूँ एवं तांको मथार पाती आम जमी चालू से नारी पुरुष को बहन कर तार मथार पाती जो चले एवं जब विभिन्न आवश्यकता को देखा ता भर हूँ गोटे हूँ उन्नयन सुप्रजनन संवर्धनी प्रवृत्तिर समाधान काम विक्षोभर नियंत्रण मनीषर जो काम प्रवृत्ति अच्छी ता नियंत्रित हुए एवं जदि ता नियंत्रित न हुए से हयत पागल हो जाए एवं हयत सी किसी कुकर्म लिप्त हो जाए मद पी पारे कि अत्यंत विभिन्न प्रकार कुकर्म लिप्त रही जाए से काम विक्षोभ को नियंत्रित करने हूँ विवाह हूँ एकमात्र माध्यम एवं नारी पुरुष को सत् समृद्ध कर तोड़े नारी पुरुष को सत् समृद्ध कर तोड़े से जो आम जो पतिव्रता नारी बोली कहू तार पतिव्रता नारी माने से पति को सर्वोत भाव में ग्रहण करे से पतिव्रता बोली कहुए एवं पत्नी कहुए कहीं से पालन एवं रक्षण करे नारी पुरुष को पालन एवं रक्षण रे साहाय्य करे एवं ताको भार्या कहुए कहीं से पुरुष को भरण पोषण में साहाय्य करे से भार्या कहुए सहधर्मिणी माने से निजर धर्म रक्षा करने सहित पतिर धर्म को रक्षा करी निजर धर्म को सार्थकता करे से सहधर्मिणी बोली कहुए तेणु आउ गोटे तार यही विवाह आउ गोटे आवश्यकता अच्छी तार शिक्षार सार्थकता जहाँ श्री ठाकुर कहते तार शाशुघर हूँ नारीर तार प्रकृत यूनिवर्सिटी एवं ठाकुर कहते शिक्षा नारीर शिक्षा एमती हम आवश्यक जमती कि से डाक्टर इंजीनियर कि गोटे बड़ लयर हम से नुहे बरं तार शिक्षा एभली भाव में हवा दरकार जो थे से एक सुसंतानर जननी हो पारे और ताको ठीक भाव में से लालन पालन करें ताले तार शिक्षा रो मूल्य सार्थकता हुए एवं ये विवाह आउ गोटे लक्ष्य हूँ जातिर कल्याण तेणु ये जातिर कल्याण माने जिते सुविवाह भितर देकी मनीष एक सुसंतान जात करे जहाँ आम जाचु द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू द सोसाइटी दैट इज द वन ऑफ श्री आम एक संतान ही समाज को दे पारू आम कोठा बाड़ी बिल्डिंग जहाँ किसी दौ ता क्षणस्थायी क्षणभंगुर किंतु समाज को आम जदि किसी देकी जाऊ ये जीव दशा भितर ता हूँ मुख्यतः गोटे संतान जदि आम गोटे सुसंतान दे न पारिबा ताले आम जीवनटा केबेले सुमधुर हो आम जीवन सार्थकता केबेले लाभ करि पारिबा नाही ये सुसंतान देकी जाति बंची रहे ये समाज बंची रहे ये रेत शरीर भितर आम अनंत काल पर्यंत बंची रहू ये जोटा स्पर्म थाए जोटा आम जाचु जहाँ आम जाचु जोटा स्पर्म कथा आम जाचु स्पर्म को श्री ठाकुर जहाँ बुझे दौले से दिन every human the God has created all the man with the same blood but with different characteristics एवं जो क्यारेक्टरिस्टिकल डिफरेन्स अच्छी हूँ मूलतः हूँ क्रोमोजोमार डिफरेन्स से क्यारेक्टरिस्टिक डिफरेन्स थाए ये क्रोमोजोम हूँ जो हेरिडिटारी ट्रांसफॉर्मेशन देकी चाहे जहाँ श्री ठाकुर कहते क्रोमोजोम हूँ क्रमान्वय वृद्धि पाइबार संवेग जहाँ भितर निहित अच्छी ही तो क्रोमोजोम कहुए एवं ये क्रमान्वय वृद्धि पाइबार संवेग क्रमान्वय वृद्धि पाए पीढ़ी रु पीढ़ी से क्रमान्वय जेहेतु वृद्धि पाए से क्रोमोजोम बोली कहुए एवं क्रोमोजोम भितर जो प्रत्येक जीन कणिका आम जाचु जो एक्स क्रोमोजोम जैकी जो नारी सृष्टि हुए और एक्स वाई क्रोमोजोम देकी जो पुरुष सृष्टि हुए ये वाई क्रोमोजोम पुरुष पाखे थाए किंतु वाई क्रोमोजोमटा साइज रे छोट था एक्स क्रोमोजोम अपेक्षा ता भितर जीन संख्या मध्य कम थाए किंतु से नारीर से जीन सहित मिसी प्रवर्धित हुए से नारीर वैशिष्ट्य विवाह तार गुरुत्वपूर्ण भावधारा थाए एवं ये जो स्पर्म ओभम भितर श्री ठाकुर कहते स्पर्म ओभम भितर जो बायोलॉजिकल अट्रैक्शन थाए जो अंडर करेंट मैग्नेटिक इंपल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए जहाँ ठाकुर कहते लिबिडो बा सुरत बिली कहुए एवं ये सुरत बा लिबिडो जो अट्रैक्शन जार जिते थाए संतान जीवन आयु
ଏବଂ ସନ୍ତାନର କର୍ମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ ଜୀବନଧାରା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫାଇନନେସଟା ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫାଇନନେସଟା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ଯେତେ ଫାଇନ୍ ଥାଏ ଯେତେ ନିଖୁଣ ଥାଏ ସନ୍ତାନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ନିଖୁଣ ରହେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ମ ଇଜ ଦ ଏଭର ଡୋମିନେଟିଂ ଏବଂ ଡାଇନାମିକ ମଧ୍ୟ। ବାସ୍ତବିକ ଓଭମ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିବାଣୁଟା ସ୍ଥିର ଥାଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତା ଉପବିଷ୍ଟନ କରେ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗତିଶୀଳ ହୁଏ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ହେଇକି ସେ ସ୍ପର୍ମ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ନାରୀର ଭୂମିକା ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ମ ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଥାଏ କୋଟି କୋଟି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି କୋଟି ଶୁକ୍ରାଣୁ ଭିତରେ ଅନେକ ସତ୍ତା ଉପବିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ବୋଧେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ମୁହଁଟା ଯେମିତି ଛୋଟ ଥାଏ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାତ୍ର ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଅନେକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅନେକ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌନ ସଂକ୍ରିୟଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ତା এই ଜୀବସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସୁଯୋଗ କେବଳ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଚୟନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ ଡିମ୍ବାଣୁ ଉପରେ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ। ଡିମ୍ବାଣୁ ହିଁ ଚୟନ କରେ ଯେ କେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାପି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଚଳନ ତାର ଚେତନା ଏବଂ ତାର କନସିୟସନେସ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ କେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏତେ ଏତେ এই ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିବାହର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ତାର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେ ଜଟିଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ମ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ এই ସ୍ପର୍ମର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ବା କଣିକା ହେଉଛି କଣିକା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସ୍କିଲ୍ ଥାଏ। ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ କର୍ମ ଧାରା ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍। ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଧାରା ଥାଏ ଯେଉଁ ଫାଇନନେସ୍ ଥାଏ କଲଚର ମାନେ ଡୁଇଂ ଦ ଆବିଲିଟିର ଯେଉଁ କଲଚର ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ତାର କମ୍ପାଟିବିଲିଟିକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେସନ୍ ଅଫ ଦ ଡିଏନ୍ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯେଉଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ତାର କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ତାର ଯେଉଁ ଶରୀରର ଧାରା ଯେଉଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିତାର ରେତ ଶରୀର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଥାଏ। এই ସ୍ପର୍ମ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରପ୍ଚର କରନ୍ତି ନିଜର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ବା ପର୍ସନାଲିଟି সেই ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ତା ଭିତରେ ଜୀବନଧାରା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ଏବଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ଚେଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟାର ଅଫ୍ ହର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ଦ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପାର୍ଟନର ଅଫ୍ ଦ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ହି ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଇଜ୍ ମାଇ ପାର୍ଟନର ବୋଲି କହୁ ବାସ୍ତବିକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଭାଷାରେ ପତ୍ନୀ ତାର ପାର୍ଟନର ନୁହେଁ ବଟ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ତା ଜୀବନର ପାର୍ଟ ସିଏ। ଏବଂ এই ଜୀବନଧାରା ଭିତରେ ପିତୃପୁରୁଷଗତ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ପିତୃପୁରୁଷଗତ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହୁଏ। এই ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଏକ୍ସ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯେଉଁଟା ଆସେ ଯେଉଁଟା ନାରୀ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆସେ ଆଉ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମଟା ପୁରୁଷ ପାଖରୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନହେଲେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପାଖରୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ନିଏ। ଏବଂ ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ପାଖରୁ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉ ୱାଇ କ୍ରୋମୋଜୋମର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନାରୀ କିଛି ଦିଏନି। ବାସ୍ତବିକ ନାରୀ କେବଳ ତାର ପିତା ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟାକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଏ ମାତ୍ର ସେ କେବଳ ବହନକାରୀ। ବାସ୍ତବିକ ପିତାର ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଇ ହିଁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। এই କ୍ରମରେ ମନେ ପଡ଼େ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୁନ୍ତିକର କଥା ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଚାହିଁଥିଲେ ଯାହା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାଭାରତରୁ ଜାଣିଛୁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନ୍ମ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ସେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏବଂ এই କ୍ରମରେ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଜଣେ ନାଭାଲ ଅଫିସର ସେ ନାଭାଲ ଅଫିସର ମାନେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଭାଲରେ ତାଙ୍କର ତ 6 ମାସର ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼େ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 6 ମାସ ଡ୍ୟୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ମଣିଷ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ
से समय नारी स्त्री से अंतसत्त्वा होती एवं से जिते जाइछन 6 मास पई एवं से ता भीतर समुद्र भीतर से निखोज हो जाइछन्ति एवं यही संवाद जिते स्त्री पाई अंतसत्त्वा अवस्था से प्रत्येक मुहूर्त तार आखिर लुह झरई प्रति मुहूर्त तार स्वामीर कथा से मन पकई पकई चली एवं प्रति मुहूर्त एमती कौन मुहूर्त ना जो समय तार स्वामी कथा से मन पकईनी एवं ता पाखु जन्म नहीं सन्तान एभली भाव तार स्वामीर समस्त गुण वैशिष्ट्य ता भीतर फुटी उठी एवं तार स्वामी निखोज हो जाए 20 वर्ष पर फेरी एवं से देखिक आश्चर्य होउछि से 20 वर्ष बयस सी ठीक तारी भली देखा जाउथला एवं तार स्वामीर समस्त गुण वैशिष्ट्य तारी संतान भितर माने पूरा प्रकटित हो उठी एवं नारी चाहिए ता करि पारे एवं से स्वामी को ता संतान भितर से जाया कहती कहीं स्वामी तारी भीतर देखी से जन्म निए से तो ताको जाया कहती एवं आम जो श्री ठाकुर कहते विवाह संस्कार जब ठीक भाव न हुए ये जो वंश परंपरार जो सुगुण गुड़ाक प्रकटित हो पारे ना ये वंश परंपरार सुगुण गुड़ाक जोगुड़ाक आम जीन भीतर देख अच्छी आमरी रक्त शरीर रक्त मांसर शरीर नहीं कि आम जो संतान सृष्टि होती तार भीतर से सद्गुण गुड़िक से प्रकटित हुए जिते बहटा ठीक भाव संगठित हुए नचेत ता नहेले केबे हेले हेई पारे ना एवं यही जो जीन अच्छी से जीन केवल भल जीन थिले जे ता प्रकटित हेई पारिबो ता मध्ये संभव नुहे ए जीन भीतर गुण वैशिष्ट्य ता भीतर सन्निहित थाए से तो ताको जीन बिली कहती एवं जहाँकि श्री ठाकुर कहते जे जो जीन टा प्रपर जीन है से भल मनीष भल संतान भल ये हो पार ता भी नुहे तापाई प्रकृष्ट परिवेष्टनी आवश्यक अनेक देखा जाइए भल मनीष पाखु कुसंतान जन्म नियंती जन्म नौचंती तार कारण हूँ परिवेश परिवेष्टन ठीक भाव में हुए इष्ट चलनी इष्ट चेतना भीतर जो जाग्रत न थाए से सुसंतान जन्म करने संभव हुए नहीं तेणु गोटे जो स्त्रीटा रजस्वला हुए तार जो यूटेरसटा गोटे कैमेरा भली काम करे से जो पुरुषर कथा चेतना ता भीतर जो से चिंता कर दिए से तार प्रतिच्छवि से यूटेरस भीतर आंकी हो जाए से तो अनेक पुरुषर कथा चिंता करे एवं अनेक पुरुषर कथा चिंता करे जो से समय ता भीतर माने से प्रकार विभिन्न वैशिष्ट्य धारा भीतर जन्म निये गोटे संतान ता भीतर विकृत चिंताधारा मनुष्य सृष्टि होता है से तो जो विराट जो महान महान पुरुष जमी सुभाष चंद्र बोस कहतु महात्मा गांधी कहतु जिते बड़ बड़ विराट मनुष्य धराधाम सृष्टि होती पितामाता जीवन चलनी को जब अनुमेय करवा तेज आम प्रकटित हम जे आल्बर्ट आइनस्टाइन माँ बापा जीवन चलनी को अनुभव करवा से आल्बर्ट आइनस्टाइन माँ केवल पिता व्यतीत अन्य कौन पुरुषंकर मुखमर्ध्य दर्शन करते तो से एक संतान जन्म करते सुभाष चंद्र बोस माँ बापा किभली भाव में जीवन धारण करते स्वामी स्त्री जीवन धारण वैवाहिक जीवन किभली भाव सुखमय मधुमय थिला जहाँफल खाली सुभाष चंद्र बोस नुहति अन्य संतान से भाव में सुसंतान धरावक्षे से दे जाइए तेणु यही बहार आवश्यकता भितर आउ गोटे आसे तार व्यक्तिगत चरित्र और गुण वैशिष्ट उद्वर्धन हुए जहाँकि उद्वर्धन हुए माने वृद्धि प्राप्त हुए तार गुण वैशिष्ट विवाह भितर उद्वर्धन हुए एवं जिते से नारी पुरुष को जो उद्वर्धित करे से समय भितर नारी माने वास्तविक पुरुष जिते भी काम करू जिते भी प्रशंसा बाहर पाऊ ता स्त्री जब टे कहीदिए जे तुम एत बहुत बढ़िया कम करुच से स्त्री प्रशंसा से उद्वेलित हो उठे और से कर्म प्रवणतार से उछुली उठे और झास दिए एवं जदि सी ठीक भाव में परिचालना कर पारे ता जीवन धारा से भाव में माने क्रमान्वय बुद्धि कई पारे तो जीवन से क्रमान्वय स्थितिर समूह को समाहित करे विवाह जो भावधारा है एवं विवाह विभिन्न प्रकार विवाह थे ये जो हिंदू सभ्यता मध्य विभिन्न प्रकार जो शास्त्र भितर शास्त्र माने ये जो जहाँ हमको शासन करे से हूँ शास्त्र ये जो शास्त्र सब विभिन्न प्रकार विवाह पद्धति अच्छी जो ब्राह्म्य विवाह दैव विवाह आर्ष विवाह प्राजापत्य विवाह आसुर विवाह गंधर्व राक्षस और पैशाच्य विवाह किंतु आमर जो विवाह कार्ड मानक प्रजापत्य ओम प्रजापत्य नम बोली रेखा जाए प्रजापत्य ऋषि को अनुसार कराई आम समाज में जहाँ प्रचलित होती प्रजापत्य विवाह एवं प्रजापत्य विवाह हूँ जो अरेंज मैरेज जहाँकि आम समाज में प्रचलित होता है
एवं जो अरेंज मैरेज भितर जोटा आउ गोटे हूँ गंधर्व विवाह जोटा कि लव मैरेज बोली कहुए ये गंधर्व मैरेज माने तार जनसुख जो माने निजर काम भावना उद्देश्य जो विवाह कराए ताकू ही गंधर्व विवाह कराए एवं पैशाच्य राक्षस और पैशाच्य विवाह एवं प्रकार विप्रकार धारा अच्छी ये प्राजापत्य विवाह मूल लक्ष्य हूँ कौन जिते कन्या दान कराए कन्या पिता जिते कन्या को अर्पण करे से कहे तुम्हें उभय साथी हो धर्माचरण कर तेणु ये धर्म को आचरण कर मूल उद्देश्य हूँ बह ये प्रजापत्य विवाह मूल यही कथा हूँ तुम्हें उभय साथी हो धर्माचरण कर ये धर्माचरण को ठीक मान ये धर्म हूँ जो जो चारोटी जो स्तंभ अच्छी धर्मर जो धर्म अर्थ काम मुख्य जोटा को पालन करने को जोटा आम कहते ताही मुख्यतः यही धारा देकी प्रभावित होता है एवं ये जो विवाह धारा भितर आम जो देखू ये जो विवाह धारा भितर आम जो देखू माने ये देखा जाए ये फैमिली कल्चर देखिए जिनटा हुए से तो जदि ये जो आप जो वैशिष्ट्य माफिक जो विवर्तन थाए विवर्तन जो वर्धित होबार जो सम्वेक थाए जब न हुए सी निम्नगामी हो जाए जहाँ श्री ठाकुर कहते द डिमोलिशन ऑफ द प्योर हेरिडिटी ये जो वैशिष्ट्य संस्कार जब ठीक हेरिडिटी जब डिमोलिशन हो जाए द डिमोलिशन ऑफ द प्योर हेरिडिटी लाइन इज द डेथ बेल ऑफ द कंट्री स्पेशली ऑफ द पीपुल लोक मानकर जीवन धारा को ये नष्ट भ्रष्ट कर दिए एवं आम जहाँ जाचु कि माने हिडम्बाक सहित भीमंकर विवाह ये एक थर्ड डिग्री अनुलोम विवाह जो विवाह फल आम देखु कि भाव में सन्तान भर जन्म नहीं एवं ठीक से ही आम जब देखू कि आम जो माने दुष्मंत और शकुतला विवाह जदिव यह एक गंधर्व विवाह थिला जहाँ पाखु भरत बा भारत सृष्टि होता देखा जाए एवं ये जो माने रेत शरीर भितर कि संस्कार आसी माने जो राक्षस परंपरा को बंचे रखापी ये राक्षस परंपरा को बंचे रखापी जो माने कैकेयी पाखु जो विसर्वा ऋषि पाखु जो जन्म लेता रावण एवं यही प्रकार जोटा थिला जहाँ ठाकुर कहते आउ थे से रिपीट करुच्ची दे शासन संस्था जमने हो के जाति बथा घुमाओना जौन बेपार शुद्ध ना हेले देशर जीवन टिकबे ना तो मोर वक्तव्य को मुझे विराम दौची समय तो अतिक्रांत होती एवं आज जो मैंने सत्संग देइचंती समस्तंकर शांति सृष्टि विधान एवं उपस्थित अनुपस्थित समस्तंकर विधान सहित एवं यही धराधाम समस्त जीवजगतर उन्नति पाई परमपिता निकट प्रार्थना करी मोर वक्तव्य को विराम दौची वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम दादा जय गुरु दादा जय गुरुदा जय गुरु।